Mayong buntag sa tanan Maing buntag. na dinhi sa sulod sa simbahan, na sa atong palibot nga naminaw. Mayong buntag. Ato ang kuhaan og verse diri mga igsoon sa Matthew Kapitulo 15 verse 21 up to 28. Mao ni ato ang Sunday school karon. Ato ning isgutan sa makadali lang nga panahon, oras, no? Di purani magamputa, dalay ko na mong amahan. Diyos ka nga makagagahom sa nga tanan. Tuguti kami nga makadool sa imong balaang presensya karong orasa, aron simbahon ka Dios. Alagaran ka, ilhon ka, nga ikaw ang nagbuhat sa langit ug yuta. Ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Pasalamatan ka namo karon nga imo kaming gisumpayan paginhawa hangtod ni mga taknaa. Salamat sa bagong adlaw ug bagong kinabuhi, Ginoo, nga makadayeg pa kami diha kanimo. Dalaygon ug himayaon ikaw, Dios, uban ni kami sa imong balaang espiritu. Tudloy sa kaalam nga gikan sa langit, kaalam nga langit nun, nga masabtan namo ang mong pagahisgutan karon, Yes, Lord. nga ang tanan nga mga punto among mapadapat sa among kinabuhi, nga imo ang gihatag nga rin kanamo karong orasa, Ginoo. Ining tanan among gipangamuyo gipasalamatan sa imong anak sa Kristo. Ang tanan Amen. ngayon, amen. Amen. So makausa, may buntag sa inyong tanan. Ang uluhan sa ato ang Sunday School, saligi ang Ginoo, ug ayaw og salig sa imong kaugalingon. Amen. Mao ni ato ang kwaon karon ug ato aning isgutan kung ano nga mosalig ka sa Ginoo dili sa atong kaugalingon mga igsoon. Hallelujah. Ang verse 1 nag-isgot dinhi. Ang 21 nag-isgot dinhi nga ang pagsalig sa usa ka babayi. Unya mibiya si Jesus ni atong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni atong dapita ang miduol kaniya ug nagpakiluoy, Ginoo, anak ni David, kaluy-i in town ako. Ang akong anak nga babae giyawaan ug nagantos pag-ayo. Apan wala motubag si Jesus, biduol ang iyang mga tinun-an kaniya og mingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karniro sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae og miluhod sa tubangan ni Jesus, Ginoo, tabangi in taon ko. Mingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga irok. Ang babae mitubag, tinuod ka na, Ginoo. Apan bisan gani ang mga irok makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa galon. Og si Jesus mitubag kaniya, babae, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Og niadto gayod dayong gutloa naayo ang anak. Mao ni atong pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Amen. Ang ato ang pulong karon mga igsoon, nagapadayag sa usa ka babaeng hintil nga taga Kanaan, no? Hinumduman nato mga igsoon nga kining babae usa ni siya ka hintil, no?
kung ato gyud ni siyang subayon usa ka hintil ni siya nga nangayo og pakiluoy ngadto kang Hesus nga ayuhon ang iyahang anak. Apan unsay tubag ni Ginoong Hesukristo, ingon siya ni atong usa ka babae nga dili kinahanglan nga ihatag ang pagkaon sa mga iro. Kay kung unsa man ning kuan mga igsoon, kung ato ning kuan ning term nga iro, kaning iro na kuan nila ni na expression nila ni kanaadto sa mga Hudiyo nga usa ka hintil. Ay sila basta kay iro ka sa ilang pananaw sa mga Hudiyo kaniadto hintil ka, no? Kitang mga hintil, no, mo na ang kuan kaniadto. So dunay barriers ang nahitabo niadtong panahon sa mga hintil, no? Wala sila, dili pwede magtagad ang mga Hudiyo ngadto sa mga hintil. Ano, kay lahi sila. Ang pagpalibad pa ni Ginoong Hesukristo nga miingon siya nga dili ihatag ang pagkaon sa mga iro, mao ba'y ilhanan nga si Ginoong Hesukristo wala dili siya maluluyon. Ang punto nga ato ang ibasa karon mga igsoon nga gipakita lamang ni Hesus kung asa taman ang pagtuo sa maong babae, no? Asa taman ang iyahang pagtuo o pananampalataya ngadto kang Hesus. Ang pangunahing kahulugan sa Matthew 15:21-28 mga igsoon mao ang pagsusi sa tinud-anay nga pagpatuo ngadto kang Hesus. Sa dihang nibalibad si Hesus niadtong panahon, dili sa pagpasabot nga wala siya maloy kundi iya lang gisuta kung unsa gyud ang tinud-anay nga pagtuo sa usa ka babae ngadto sa Dios, no? Ang misyon ni Ginoong Hesukristo diadto nga time sa dihang diri siya sa kalibutan mao ang pagpangita sa mga karniro sa Israel, no? Hudiyo. Mao to ang punto ni Ginoong Hesukristo nganong iyahang giingnan ang ang babae ni atong panahon nga dili kinahanglan ihatag ang pagkaon ngadto sa mga iro. Ang usa ka babae nagpakita sa iyang pagkamapainomsanon mga igsoon dinhi. Nagpursige siya kanunay, no? Iyahang gidot-dot ang iyahang kaugalingon maskin nga si Ginoong Hesukristo gipakaulawan na niya, gingnan na niya nga dili kinahanglan nga ipakaon ang pagkaon ngadto sa mga iro. Apan dunay karakter sa usa ka babae dinhi nga bisang pagingana siya ni Hesus pero nidot-dot siya ngadto kang Hesus, wala siya nagpakawa sa paglaom. Manang niingon usay tubag sa usa ka babae nga maskin pa daw kuno og ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mga hulog sa lamesa. So mao na ang tubag sa usa ka babae sa dihang ingon ang ingon si Ginoong Hesukristo nga dili pwede ipakaon ang pagkaon ngadto sa mga iro. So ang karakter sa mao nga babae usa ka pagpaubos, usa ka pagpursige sa iyahang pagpakiluoy ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. So nagpakita nga ang pagpaubos o pagkalig-on sa pagtuo ngadto sa usa ka babae nakaabli kani sa kining niang kasing-kasing ni Ginoong Hesukristo. Mo ay nakapadani sa kasing-kasing ni Ginoong Hesukristo sa dihang usa ka babae nga hintil. Hintil man ni siya. Dili pwede nga ang usa ka hintil mangayo og tabang ngadto sa mga Hudiyo. So si Ginoong Hesukristo natandog ang iyang kasing-kasing atong time atong panahon tungod sa pagkamapainobsanon ining maong babae, no? Mo ni ang atong nakuha dinhi nga kuan.
ang pagtuo sa usa ka babae gidayeg ni Hesus niadto nga time. Gidayeg ni Hesus ang pagtuo sa usa ka babae tungod sa pusigido ang babae, no? So si Hesus nakadayeg nga niana siya nga tungod sa pagtuo nimo, no? Ingon siya nga naayo ang imuhang anak. So ang punto dinhi nga ato ang makuha dinhi mga igsoon nga wala sa imuhang tribo, wala sa imuhang unsa ka nga klaseng pagkatao. Ang gipangita lamang ni Ginoong Hesukristo nganong naabli ang iyang kasing-kasing ato sa usa ka babae nga hintil mao ang pagpaubos, pagpababa sa iyang kaugalingon o sa iyang pagkapusigido. So nabuksan ang kasing-kasing sa tanang kultura sa mga tao nga pwede na makaduol nga to sa Dios masking hintil pa ka. Unang niadtong panahon na naabli ang padir sa ilaha gibaling agwatan sa Hudiyo o sa mga hintil. So, unsa mga verse nga makapalig-on alang pa kanato mga igsoon gawas ni ining Matthew na ay nagisgot dinhi sa atong buksan ra ang Mikiyas nga sa unsang paagi makadugang paglig-on kanato nga mosalig ta sa Ginoo dili sa ato ang kaugalingon. Ingon siya sa Mikiyas 7:5 ato ang buksan mga igsoon miana siya. Ayaw kamo pagsalig sa inyong silingan Malakyas. o higala, bantay ang inyong pagpanulti bisan ngadto sa inyong asawa. Mikiyas 7:5. Na Mikiyas? Wala may Mikiyas. Malakay siguro. Na Mikiyas 7:5. Ayaw kamo pagsalig sa inyong silingan o higala, bantay ang inyong pagpanulti bisan ngadto sa inyong asawa. Naigisgutan dia. Ang Jeremias 17:7 ingon siya dire, apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Mo na ang gisgutan sa Jeremias 17:7. Amen. Apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Sa diyang mosalig ang tao sa Dios, mububo siya og panalangin mga igsoon. Ang Isaiah 64:4 mingon siya sukad na sukad wala pagayoy nakadungog o nakakita og Dios nga sama kanimo, Dios nga motabang niadtong mosalig kanimo. Sumala sa Isaias. Si Isaias mismo ang nagisgot niini. Sa ato ang bagong tugo nagisgot sa Lucas 12:28 mga igsoon dugang pamatuod, dugang pagpaligon nga kita dili mosalig sa atong kaugalingon o mosalig sa uban, salig tas Ginoo suma sa Lucas 12:28-29. Kung gipistihan sa Dios ang mga sagbot nga karong adlaw ania pa apan og mawala na kay isuknod man sa hudno, unsa pagkaha kamo pagkadyutay sa inyong pagsalig busa ayaw kamo kabalaka sa inyong pangitag kanon ug imnon. Mao ni ang gisgutan sa Luke 12:28 up to 29. Ang Salmo 39:24 nag-ingon, pagmalig-on o pagmadasigon kamong tanan og salig sa Ginoo. Mao na ang gisgutan dinhi mga igsoon. Sa Salmo 91:15-16 sa dihang sangpiton ako nila tubagon ko sila, maguban ako kanila sa dihang sila anaas sa kalisdanan. Luwason ko sila o pasidunggan, gantihan ko sila taas ng kinabuhi og luwason ko gayod sila. So amo ni ato ang mga verse karon mga igsoon sa Sunday School. So ang conclusion o ang highlights niini mga igsoon, ang ato ang kahimtang sa ato ang panahon karon nga kining kabalaka nato usahay ka goal atong isalig ni sa Ginoo ang tanan. Amen. Kay siya lang ang magkahatag sa atong kinahanglan. Sama sa usa ka babae nga walay hunong pagsangpit kang Hesus. Siya gitubag pinaagi siyang dako nga pagtuo o pagsalig kang Hesus. Kita usab mga igsoon dili lang tamuhunong
sa pagsampit kaniya kay siya mulingi gayud kanato sama sa gibuhat sa maong babae. Kay siya unsa? Una, maluluyon gid siya. Ikaduha, siya malumo og kasing-kasing. Ang ikatulo, siya mutabang gayud sa iyang mga katawan. Kung siya naluoy sa usa ka babae nga taga Kanaan nga usa-usab kahintil, wala imposible nga dili siya maluoy kanato. Kay siya nagpasalig kanato nga sa dihang kita mosampit kaniya, siya gayud mutubag. Mao ni ato ang sa diskol mga igsoon. O katong naay mo dugang pagpambit, pagpasabot. Nakama? Ha? Wala ka? Last lang ko. Amen, hallelujah. Pulong sa Ginoo no, tungod kini sa pagsalig sa kababae. Even kaniadto ang pag-ato kini Jesus no sa para gito sa kuan na walang mga karnero sa nasod sa Israel sa mga Hudyo. Ibig siya nga matayo no, kana mabasa na to ibabasa ang hospital kanang ganang ayin rin. Ang pasabotan na kay hari sa mga Hudyo. Si Jesus ang hari sa mga Hudyo. Pero pinaagi sa pagsalig no, bisan pag kuan ka, intel ka, apan nagsalig ka sa Dios no, gihatag gid ito bagong gid ka sa Ginoo, musangpit ka sa Ginoo. Walay kung kana dili gid ka di ka tubagon sa Ginoo, gimo pagsalig. Tinuray lang gid mo pagsalig niya. Siyempre, nagsalig ka, nagtugi ka sa Dios no, kaya gid niya himo ng tanan mga butang lisod sa mga sa atong mga kinabuhi. Muna nga nako gid bukay ni pagtulunan ang pagsalig gyud isa gid gini kada kong impact sa atong kinabuhi nga once mo salig ta kaya ang pulos ginalingon man ang tanan ni salig sa Dios dili gyud maulawan. Mao na nga magpadayon ta sa pagsalig sa atong buhi nga Dios o sa magbalahutay ta sa atong pagpangalagad hangtod sa siyang mabalik. Dalay gyud atong buhi nga Dios. Praise God, ang ato ang mensahe. Palaygon kayo ang Diyos sa iyang pulong karon. And so, the word of the Lord nga ato ang gibatbat karon sa atong Sunday School entitled Salig sa Ginoo, ayaw sa imong kaugalingon. Ang key verses diri naa sa Matthew 15 verses 21 to 28. Now, unsa man ang gi-highlight ni ining bersikulo ha? So these verses highlights a profound persistence. Unsa may persistent pag continuous ba? Walay hunong ba nga pagpangaliyupo ba nga dunggon ang imong gipangayo? No? Persistent and humble faith. Pagka mapaubsanon kaayo diha sa pagtuo through the story of a Canaanite woman seeking healing for her daughter. Despite initial silence and apparent rejection from Jesus, her persistence and recognition of his authority, even accepting the role of receiving crumbs, result in her faith being praised and her daughter healed. So ang lesson diri sa ato ang pagtulunan karon. Number 1, persistence in prayer. No? As Christians, the Canaanite woman teaches us to remain steadfast in prayer, even when the answer seems delayed or unfavorable. So gitudluan ta diri sa ato pagtulunan karon nga despite nga wala pa gitubang ang atong mga pagampo, wala pa gihatag sa Ginoo atong gipangayo, magpadayon ta sa pagka mainampuon og masaligon sa atong buhi nga Dios. Amen? So that's key verse diri ang lesson nga makuha nato, persistency in prayer. No? Number 2, persistent faith overcomes barrier.
No? Ang pagkamalahutayon nimo diya sa imong pagtuo, ma-overcome nimo ang mga obstacles o ang mga problema. Kay kung wala ni persistent na babae sa iyang pagtuo nga si Jesus, kaya mo ayo, ug nihunong lang siya in between sa diyang na rejection, dili niya makuha ang healing sa iyahang daughter, no? And even rejection, gireject na ka, daghan na kayong mga BIPA sa imuha, basta dihang musalig ka sa Ginoo, mupadayon ka, aduna gyud buhaton sa Lord ng mga pabor sa imong kinabuhi. Look, ang woman gani is hintil, meaning sa ilang panahon, hugaw na sa ilang pananaw mga hintil, no? They are not welcome, kanang rejected na sila. But this woman is a Gentile, rejected na dapat siya. But wala siya nag-stop diya. Wala niya gibaling ang barrier nga dili sila welcome sa mga Udiyo na part. But ato kuhaan og leksyon nga grabe ang iyang persistent. Grabe ka persistent ang woman nga gipadayon gud niya nga muduol kay Jesus, no? Now, being persistent in our faith, ma-overcome di ay nato ang tanang mga obstacles sa atong kinabuhi. Amen. Ayaw lang tutok karon, tutok kinsa ang nagahatag og solusyon sa atong mga problema. Amen? Usahay manggod, maguna na ta sa kabalaka. Usahay maguna na ta sa atong mga solusyon. But ayaw jud kalimot nga apilon si Lord sa tanang solusyon. Amen? She broke through racial gender. Iya kong gisuway. Nga ang Gentile di jud pwede mo kahulubilo sa mga Udiyo. But iya lang bro, iyang gisuway na siya nga balaod. Gender and social barriers. Being a Gentile to seek Jesus. Anak po ta dapat mga Kristohanon nga dili ta dapat musurrender ug unsa lang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Amen. Maski unsa ng mga pagsulay, basta nakatay pagsalig sa Ginoo, tabangan gid ta sa Ginoo. Amen. Number 3 lesson, humility before Christ. Ang pagkamapaubsanon diha sa atong buhi nga Dios. She did not approach Jesus demanding, but rather begging for mercy, accepting her position before Him. Wala siya nag-insist o pridefully, ngani, demanding kaayo siya. Sa diyang muduol di ay ta sa atong buhig nga Dios, dapat aduna tay pinakamapaubsanon na kasing-kasing. No? Persistent but mapaubsanon. Dili ta mag-demand, highest demand. Lord, kung unsa lang gud imong kabubuton Ginoo. Amen. No? Humility before Christ, pagpaubos gyud ta diha sa pagbando o gahom sa atong buhi nga Dios. Another lesson, God's grace is for all. Kini ang pinakanindot. While Jesus stated His primary mission was to Israel, this encounter showcases that His mercy extends to all nations, breaking down boundaries. Imagine that. Gentile, Diyos, katong babae hintil, dapat dili angayan makapadawat og mga milagro sa Ginoo, but ipakita na Jesus diri, He is the God of all. Amen. Walay boundary, walay barrier. Same sa atoa, makatulik ko man, maunsa na ilang mga reliyon diya, walay boundary ang atong paghigugma ayo pagrespetuan ay kay usa lang ang atong Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah, nagkadiyam tag mga ritual o tinuuan, but sa diyang si Kristo ang atong Ginoo, isa ta sa iyahang mga mata dito sa langit. Amen. Amen. Hallelujah. Now, great faith doesn't rely on worthiness. Ang pinakanindot diri kay ang mensahe sa pulong sa Ginoo nga ang pinakadako nga pagtuo, grabe nga pagtuo, wala nagbase sa imong pagkabalaan. Wala nagbase sa imong perfection. Kundi sa diyang mutuo lang ka, makagawas jud ang milagro sa Ginoo pag kinasing-kasing ang imong pagtuo. Timanaan nimo, even dautan manawag Diyos ko, luwason man gani niya, walay criteria di ay ang Ginoo sa iyang pagluwas sa imo. Kaya nga naman, dili siya gusto mahugawan ang iyang pagka-Diyos. Amen. Dili siya gusto nga ma-question ang iyang pagka-Ginoo. Sa to pa di ay mga igsuon, upon creation manggod, gibuhat manggod ang tanan sa Ginoo.
Meaning to say, ang iyang heart na sa atong tanan. Nagkadaiya lang ta sa atong mga decision making and choices. Maunang dili ta magkasumpaki usahay. But all of us are created by God. Ang atong nag-vary lang kita sa atong mga choices o gipion sa atong pilion nga mga dalan nga makalayo sa ato sa Ginoo. Amen? Now, ang iya karong pagtubag sa atong mga problema, ang imong pagtuo ra gyud ang maoy basihan sa Ginoo. Kung mituo ka, even makasasala, no? Grabe ang Ginoo. Kaya naman, ang key nato nga sabton, wala ni si Jesus para sa mga matarong. Ani siya para sa mga makasasala. That is why, kung manawag ang makasasala sa Ginoo, iyang tubagon to let them feel nga naa siya. And that will bring transformation. That will bring salvation. Susama kay Pablo. Si Pablo, mamamatay tao, ginapatay niya ang mga Kristohanan sa unang panahon. But when God revealed to him, unsay nahitabo kang Pablo, grabe na noon siya ka-warrior diha sa ato ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. That is why may isuon ang pulong sa Ginoo makadasig nato. Do not think nga makasasala ka. Think na gibayaran na ka, giluwas na ka, and maninguha ka og buhat sa mga butang makapahimuot sa Ginoo. O manarbaho ta sa gipatrabaho ni Lord sa atong kinabuhi. Now, the crumbs, ato ang hinumduman. Kaya basig wala pa ta kasabot sa ning crumbs diri Ang crumbs diri is symbolizes naga-reflect ni siya base sa gamayng pagtuo sa babae. Okay? Kaya kaning mga crumbs, in literal, tanaw na to, dili kayo valuable, wala kay pili kay kira na. So the same with the Gentile woman, i-compare na to sa iyaha, ang crumbs diri nagpasabot, gamay lang nga pagtuo ang gihatag sa hintil nga babae, apan ang Ginoo nakita ang iyang pagtuo. Na-illustrate ninyo, nakuha ninyo nga, even you have a faith like a mustard seed, you can move mountains. It's just the same thing sa pagtuo sa babae. Men, number one, not qualified, or dili siya dapat kaluyan, kay hintil. Okay? So, ang crumbs diri nag-symbolize sa gamayng pagtuo sa babae and aside from his race, nga hintil siya. Okay? So, the crumbs, her response, even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table, demonstrate an understanding that even a small amount of Jesus' power is sufficient. So even small amount nga gahom sa Ginoo, enough na nga makapaayo gihapon sa iyahang anak. Definition of great faith. Jesus specifically calls her faith great, emphasizing it is active, humble, and persistent. So grabe ka-active ang iyang pagtuo, mapaubsanan nga kasing-kasing, and porsigido. Diligin mo huno og hangyo sa Ginoo ba, hangtod tubagon nga ayohon ang iyang anak. Now, also intent, Jesus' intent, the interaction serves to show the disciples and leaders that faith transcends ethnic boundaries. So, ang pagtuo nato karon mul lusot-lusot, walay limitasyon, unsa man ang imong tribo, unsa man imong races, basta doon na kay pagtuo sa Ginoo, mag-manifest ang iyang gahom. Application. Ang imong pagtuo karon makapagawa sa milagros Ginoo. So, keep the faith, dili mo hunong o pangayo sa Ginoo sa tubagan sa atong mga pangandoy. Dalay ko ng Dios sa iyang mensahe karon. Hallelujah. Salamat Lord sa imong mga pulong nga imong ibabati kanamo nga wala nila yung saligan Ginoo ikaw ra gyud. Wala nila yung saligan nga amo ang pagatuo nga kanimo ikaw ra gyud. Salamat sa mga pulong nga imong kababati kanamo nga bisan kami usa ka mga hintil apan gitagaan mo nimo pabor sa imong kasing-kasing Ginoo.
Pinagi sa mong pagtuo, hugot nga na kanimo Ginoo. Patay kami sa kanunay, tuloy kami sa tanang panahon. Sa mong mga pulong Ginoo, dili mo labay nga kawang sa mong nauna o kasing-kasing. Mapadapat na mo sa adlaw na mong pagkinabuhi diya sa pagtuo nga na kanimo bisan pa sa mga pagsulay nga maabot sa mong kinabuhi Ginoo. Kaya nasahid kami nga ikaw maluluyon o mahigugmaon. So, kining tanan among giampog, pasalamatan sa mga anak sa Kristo. Amen. Praise God. Dalaygon ang Diyos sa iyang mensahe karon. Dungagan po ng atong kaalam. So, ready? Itapok na inyong kaalam mga pastor kay nagkadaghan ang atong churches sa Malita. Every time na atay visitation dito, you can preach, no? Anytime. As I appoint you to preach, no?